अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वीडियो में दो तीन खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि मुस्तफा कमाल और सेनेटर फैसल वावडा का जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस के समाअत थी। अब उनके साथ साथ मीडिया चैनल्स जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जजेस के खिलाफ, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। 34 टीवी चैनल्स ने बराह रास्त तकरीर नशर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की। उनसे सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत मांगी है, तफसीलात मांगी है। समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, जिसके जो सीधा पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इंसानी स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा केस सामने आया है, एक बहुत बड़ा अलमिया सामने आया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, और वो शख्सियत कौन है, उसका नाम और उसकी तफसीलात जो अब तक सामने आ सकी हैं वो भी रखेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर अपनी इज्जतें गंवाई, अपनी जानें, अपने रिश्तेदार, अपने ख़ानदान कुर्बान किए, आज भी पाकिस्तान के नाम पर तज़हीक तज़लील उनका मुकद्दर है। जी हाँ, एक केस जो दिल दहलाने वाला था, जो परेशान करने वाला था, जो इंतहाई गमज़दा करने वाला केस था, सिंध हाई कोर्ट में आया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने इस केस की समाअत की, और उन्होंने भी जो रिमार्क्स दिए वो इंतहाई गमज़दा भी थे, तकलीफ दे भी थे। और उन्होंने आईना दिखाने की जो हमारे हुक्मरान हैं उनको कोशिशें की। केस में मजीद क्या बना उसकी डिटेल और उसका बैकग्राउंड भी आपके सामने रखेंगे। आखिर कौन सा ऐसा ख़ानदान है जो अपना सब कुछ लूटने के बावजूद भी पाकिस्तान के नाम पर सब निछावर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी उनको ओन नहीं करते। ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल से मुतालिक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। मुस्तफा कमाल साहब के वकील डॉक्टर फ़रोग नसीम और उसके अलावा फैसल वावडा के वकील पेश हुए। फ़रोग नसीम जो कि मुस्तफा कमाल साहब के वकील हैं, उन्होंने माफ़ीनामा जो है पढ़ के सुनाया और वो तफसीलात अदालत के सामने रखी, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर सूद से मुतालिक जो केस है पेंडिंग है उसकी फौरी समाअत की इस्तदा की। लेकिन जो उनका फौरी माफ़ीनामा था या माफ़ीनामे से मुतालिक जो इस्तदा थी, अदालत ने वो मुस्तरद की, और साथ ही साथ फैसल वावडा से मुतालिक भी अदालत ने सवालात उठाए। उसमें बेशुमार चूँकि एक तवील तरीन बहस ही, एक लंबी डिटेल के साथ इसमें समाअत हुई। उसमें ख़ासतौर पर जो सवालात नशर किए गए, उसमें अदालत ने पूछा कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होती रही तो कोई मसला नहीं था, मगर कोर्ट जो है कोर्ट की जो कार्रवाई है उसको उससे जो है लोगों को मसला होता है। पैमरा के वकील ने कहा कि मुझे इससे मुताल्लिक जो है किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं मिली है, और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ऐसी गालम गलोच किसी और मुल्क में क्या होती है जिस तरह पाकिस्तान में सब कुछ चल रहा है। तो बहरहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं और ये कह के चले जाते हैं, जी हमने तो तस्दीक करने के लिए और वजाहतें करने के लिए जो है वो ये बातें की थी, हम किबला दुरुस्त करना चाहते थे, लेकिन किबला दुरुस्त करना होगा। तो उन्होंने कहा क्या किसी और मुल्क में ये सब कुछ होता है जो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ इदारों की तज़हीक की जाती है, तज़लील की जाती है, और इस किस्म की तनकीद की जाती है कि कोई पुरसान हाल नहीं। इवन के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर किसी को गालियाँ पड़ी हैं मुल्क में तो सबसे ज़्यादा मुझे गालियाँ पड़ी हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। और उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा को जो है उनसे भी जवाब मांगा है, और कोर्ट से मुतालिक, कोर्ट रिपोर्टिंग से मुतालिक इसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा मैं। कोर्ट रिपोर्टिंग पर आजकल पाबंदी है, मुख्तलिफ केसेस की कार्रवाई जो थी रोज़ाना की बुनियाद पर हम रिपोर्ट करते थे वो नहीं चल रही। तो अदालत ने पैमरा से जो पाबंदी से मुतालिक था, कोर्ट रिपोर्टिंग से मुतालिक या जजेस से रिमार्क से मुतालिक, उसके ऊपर जो है वो जवाब मांग लिया है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि उस पर नोटिस ले लिया है। बाकी मुस्तफा कमाल साहब की जो इस्तदा थी अदालत ने वो मुस्तरद की, और अदालत ने जैसे इरफान सादत खान ने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं की, और आपने दो इंतहाई काबिल एहतराम जजेस से मुतालिक बात की। अगर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान से मुतालिक या पाकिस्तान के अवाम के मफाद से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही और नशर होती रही तो कोई इशू नहीं था, ये तो आपने जजेस को ऊपर जो है वो तनकीद की थी। और जस्टिस इरफान सादत खान साहब का भी ताल्लुक कराची से, और मुस्तफा कमाल साहब जो कि MN है MKM के, उनका ताल्लुक भी जो है वो कराची से है। तो उसमें चीफ जस्टिस ने कहा खिदमत करना चाहते हैं तो उसमें क्या आपने कोई कानून बदलने की या पार्लियामेंट में कोई बिल पेश किया कि हमने उन्होंने कहा जी हमने जो है कभी कहा फ्रांस सेनेटर जो है वो
نے اتنے دن اجلاس میں شرکت نہیں کی، کبھی یہ بھی کوئی تذکرہ کیا آپ لوگوں نے؟ تو بہرحال یہ کسی کے پاس اتنا اس قسم کا جو ہے عدالت کے ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ ٹی وی چینل سے جو ہے عدالت نے اب ایک تو جواب مانگا ہے، اور دوسرا اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کی چونکہ بار بار پیشوں سے متعلق اور خاص طور پر نیب ترمیم سے متعلق جو کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی کہ براہ راست اس نشر نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 13 صفحات پر مشتمل ایک نوٹ لکھا ہے جو اختلافی نوٹ ہے۔ انہوں نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ نیب ترمیم سے متعلق براہ راست کیس کرنے سے متعلق جو معاملہ تھا، براہ راست نشر کرنے کی درخواست جو ہے وہ منظور کی، اس میں ججز جو دیگر ججز سے اس سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، بانی پی ٹی آئی کو براہ راست دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو کوئی قانون بھی نہیں ٹوٹتا اگر ان کو دکھایا جائے گا۔ اگر ان کی جو سپریم کورٹ میں روزانہ کی تعداد میں کیسز کی کوریج ہوتی ہے تو اگر ان کو بھی کوریج ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہ سنگل ہیں اور اکثریت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ان کی تقریر یا ان کی جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے وہ نہیں دکھائی جا سکتی، کیونکہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی 2 تصویریں وائرل ہوئی، اس کے بعد کھلبلی مچ گئی تھی، اور گزشتہ سماعت پر نہ صرف صحافیوں کو بلکہ وکلا اور فیمیل وکلا جو کہ کورٹ روم نمبر 1 میں آنا جانا چاہتے تھے اس سماعت یا اس کارروائی سے متعلق، ان کو نہ صرف روکا گیا بلکہ ان کے اوپر بھی سختی کی گئی۔ اچھا، دیگر معاملات پر بڑھنے سے پہلے سپریم کورٹ یا مختلف عدالتوں پر کوریج سے متعلق جو پابندی ہے اس سے متعلق کچھ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ طویل عرصے سے جو مختلف عدالتوں میں سماعت کرتے ہیں، سماعت کی کوریج کرتے ہیں، اخبارات اس سے پہلے تھے، اس کے بعد ٹی وی چینلز آئے، سوشل میڈیا کا بے شمار اضافہ ہوا، بے پناہ اضافہ ہوا، تو بے شمار سینئر صحافی ایسے تھے جو آج تک وہ جو کنڈکٹ ہے عدالتوں میں کارروائی سے متعلق اس پر عمل پیرے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں پیراشوٹرز یا مختلف سیاسی جماعتوں کے ترجمان یا ان کی سوچ کے حامل لوگ جو ہے وہ مختلف میڈیا کے پلیٹ فارم یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے میڈیا میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی لائنیں چلانا شروع کری۔ سب سے پہلے جو زوال پذیر ہوئی کورٹ رپورٹنگ، اس میں مختلف جو سیاسی جماعتوں کے نظریات کو سپورٹ کرنے والے صحافی تھے یا صحافت کا لبادہ اڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جو ججز کے وہ ریمارکس جو کہ ان کے اوپر تنقید کا سبب بن سکتے تھے یا جو وہ سنسنی پھیلا سکتے تھے، صرف اور صرف وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر نشر کرنا شروع کیے، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ پروموٹ ہوئے بلکہ دنیا بھر میں ان کی چیزیں یہ وائرل ہونا شروع ہوئیں۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ یہ بات ہو جاتی تھی تو پھر یہ باتیں جو ہے وہ جو روٹین کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں انہوں نے پھر نیوز کی یا ٹکرز کی صورت میں دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ شروع سے ہی ہمارے جو ججز حضرات ہیں وہ ریمارکس دیتے ہیں فوج سے متعلق، انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں یا کسی بھی اور شخصیات کے بارے میں، کسی ذات پات قوم کے حوالے سے، تو ہم خود سنسر کر دیتے ہیں ہمیشہ کہ وہ کہیں ہمارے ججز یا ہمارے ان چیزوں کے اوپر نیگیٹو نہ جائے جس سے ہمیں نقصان پہنچے، تو اس لیے ہم خود احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح سوشل میڈیا کا یہ بھونچال آتا گیا تو یہ ٹی وی چینلز کی بھی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا گیا، تو اس میں کورٹ رپورٹنگ زوال پذیر ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس طرح جو ہے وہ بالآخر کیا ہوا کہ وہ ٹی وی چینلز پہ پابندی لگ گئی۔ اب بھی ہم اسلام آباد کے جو دوست کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں، حالانکہ ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیس دائر کیا تھا اور پیمرا کا یہ حکم نامہ کہ کورٹ رپورٹنگ پر پابندی ہے اور ٹی وی چینلز کو جو روکا گیا تھا وہ ہم نے معطل کروا رکھا ہے، اس میں خود میں پٹیشنر ہوں، میرے ساتھ اور 4 کورٹ رپورٹر جو کہ سینئر ہیں وہ پٹیشنر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خبریں نشر نہیں ہو پا رہی۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو سائلین جج کے ریمارکس، جج کے سوال و جواب اور ٹی وی پر خبریں نشر ہونے کے بعد جن کو فائدہ ہو جاتا تھا، سائلین کو حتمی فیصلے سے پہلے کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتا تھا، وہ ریلیف نہیں مل پا رہا، جس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایون کہ مسنگ پرسن سے لے کے عام روٹین کے مفاد عامہ کے جو کیسز ہیں وہ بھی ان کی کارروائی بھی عدالتوں کی وہ میڈیا پر نشر نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امید ہے کل بھی اس کیس کی یہاں سماعت ہے اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، تو امید ہے کہ آگے جا کے یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، پاکستان کے نام پر جان دی یا جان نچھاور کر رہے ہیں، اس پر جانے سے پہلے ایک انتہائی معروف ہستی ہیں، آپ نے جانتے پہچانتے ہوں گے، انصار برنی ایڈوکیٹ صاحب۔ اور انصار برنی صاحب چونکہ سماجی معاملات میں اس قدر کام کر چکے ہیں، اس قدر کام کر رہے ہیں کہ دنیا میں شاید کسی کی تاریخ ملے، کیونکہ ہم غلام حیدر کے کیس کو لے کے اس معاملے کو بڑی باریکی سے ان کی کلوزلی ان کے ساتھ رہے، تو ان کی ایمانداری کی مثالیں میں تو
कहते ना कि पीठ पीछे क्या दुनिया के किसी मकाम पे भी खड़ा कर दें, तो मैं तो गवाही दूंगा कि इन्होंने हमेशा ऐसे मामलात को बड़ी ईमानदारी से हैंडल किया है। मुल्क और कौम क्या किसी की भी साख और उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचने की ज़रा भी जो है वो कोशिश नहीं की, बल्कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उसको प्रोटेक्शन दी। लेकिन उनके भाई हैं सारम बर्नी, अंसार बर्नी साहब के भाई हैं सारम बर्नी, और कराची में NGO चलाते हैं सारम बर्नी ट्रस्ट के नाम से। उनको आज जब अमेरिका से कराची पहुंचे एयरपोर्ट पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है FIA का, उन्होंने हिरासत में ले लिया, तहकीकात हुई और उनके जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो मुख्तलिफ सोर्सेज से जो चीज़ें वापस आई उसमें बताया गया कि इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम है, और जो उनके नाम जो आता है ख़ास तौर पर इंसानी खिदमतगार के तौर पर सामने आता है, और उनको गिरफ्तार किया गया अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर। और सारम बर्नी को अमेरिका की हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम ने बताया कि सारम बर्नी ने 25 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जो है वो बच्चों को भिजवाया, स्मगल किया या उनके ट्रैफिकिंग की। और बताया गया कि सारम बर्नी उनके ट्रस्ट हैं बच्चों को गैर कानूनी तौर पर जो है अडॉप्ट किया, यानी कि अमेरिका जो है वो बगैर कानूनी जो मामला आते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका भिजवाया, और बच्चे मुख्तलिफ औकात में कराची से सारम बर्नी ट्रस्ट के हवाले किए गए। 17 बच्चों को अमेरिका स्मगलिंग करने के जो इल्ज़ाम है वो सामने आ चुका है। FIA का कहना है कि मामले की तहकीकात मजीद जारी है, और मजीद भी इनके खिलाफ घेरा तंग हो सकता है और मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। मजीद इनके केस के ऊपर फॉलोअप जो है होता रहेगा, चूँकि आज ये जब खबरें नशर हुई अंसार बर्नी साहब जो मुल्क से बाहर हैं, अक्सर हम गुलाम हैदर के बच्चों को लेके उनके केस से मुतालिक राब्ते में रहते हैं, तो फिर उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो मैंने उनसे मालूमात ली, पूछा ये क्या मामला है, क्योंकि इनके तो भाई हैं। तो उन्होंने पहले भी 1-2 जगह चैनल पे इंटरव्यू दिए हुए हैं कुछ तवील अर्सा पहले। उन्होंने कहा देखिए जी, इस किस्म की चीज़ें देख कर तो मैं अलग हुआ था, मैंने इनको रोका था, ये मुझसे अलग हो गया, मुझसे अलग जाके इसने काम किया। ठीक है, मेरा खूनी रिश्ता है, लेकिन मुझे तकलीफ है, लेकिन ये है कि जो काम किए हैं ज़ाहिर कानून की गिरफ्त में अगर आते हैं तो फिर कानून जाने और वो जाने, लेकिन ये काम ठीक नहीं है। इलीगल शादियाँ कराना, बच्चों के मुल्क से बाहर भिजवाना, यानी कि जो जिस मुल्क से भेजे जा रहे हैं, यानी कि बच्चा देने वाला और बच्चा लेने वाला दोनों का कानूनी तौर पर पता होना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन बच्चा दे रहा है और किसके हवाले किया जा रहा है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। तो जाहिर है अमेरिकी हुकूमत ने अगर इस मामले की जांच की है या पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों के हवाले ये मामला सुपुर्द किया है, तो इसमें कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। लेकिन यह है कि मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो किया है उनको जो है भुगतना पड़ेगा। हम आते हैं बंगालीज़ के ऊपर। हमारे बंगाली बहन भाई जो कि पाकिस्तान के नाम पर अलग हुए और उसके बाद फिर पाकिस्तान के नाम पर आज भी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बांग्लादेश में कैंपों में पनाह गुज़ीन के तौर पर जो वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में है यहाँ पाकिस्तान में भी उनकी ज़िंदगी जीरन है। हम मुख्तलिफ इंसानी, समाजी और दीगर इशूज़ के ऊपर बात करते रहते हैं, और आए रोज़ हम ये भी केस देखते हैं कि उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं, जो उनके CNIC है या जो कौमी शनाख्त दिलवाते हैं, वो दस्तावेज़ात नादरा से मुताल्लिक हों या हमारी मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है सरकारी, जिसमें ये पहचान होती है कि ये पाकिस्तान का सिटीज़न है, वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं या नहीं बनाए जाते, या फैमिली में से किसी एक का ब्लॉक कर दिया जाता है। महज ये इल्ज़ाम होता है जी ये 71 चूँकि 71 की वार से जो पहले पाकिस्तान आ गए थे, पाकिस्तान में थे, उनको तो कबूल किया जा रहा है, उसके बाद अगर कोई आता है तो उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट कानूनी तौर पर कबूल नहीं कर रही। इसी इल्ज़ाम की वजह से कई ऐसे ख़ानदान हैं जिनके पास 71 से पहले से दस्तावेज़ात है कि वो कराची आ गए थे बांग्लादेश से, और जब ये पाकिस्तान बना था कराची में रिहाइश पजीर थे या सिंध में या पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी रिहाइश पजीर थे, लेकिन आज तक उनके डॉक्यूमेंट जो है नहीं बनाए जाते या ब्लॉक कर दिए जाते। उनके तवील अरसे से केसेस जो है पेंडिंग है, तो उनको जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज चीफ जस्टिस ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया कि देखें जी, बहुत सारे लोग हैं उनको तो इस बात की सज़ा मिल रही है कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। कह रहे हैं चीफ जस्टिस जैसे अकील अहमद अब्बासी साहब ने कहा कि यार फिर एक काम करें, इनको पानी वाले जहाज़ में भरें और जाके समुद्र में फेंक के आ जाए। आए रोज़ हमारा दिल खून के आंसू होता है कि फैमिली उनकी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, वो जॉब्स नहीं कर सकते, वो अपनी जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो नहीं गुजार पाते। पाकिस्तान के नाम पर इन्होंने सब कुछ कुर्बान किया और फिर इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। बताया गया कि मोहम्मद सलीम है जो कि नादरा की जो वकील थी समीना साहिबा, उन्होंने कहा कि इन्होंने यानी कि 91 में जो मैनुअल शनाख्ती कार्ड बने थे वो बनवाया, और इससे पहले हालांकि बनना शुरू हुए थे लेकिन इन्होंने 91 में बनवाया, और उसके बाद फिर नादरा का जब शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गया तो इनको रिन्यू नहीं किया गया, इसकी तजदीद नहीं की गई।
تو جو وکیل تھے درخواست گزار کے، ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں ان کے پورا خاندان 71 سے پہلے سے ہے اور ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے 1969 کا، تو پھر یہ 91 کا جو ہے وہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے وہ مختلف جگہوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، ان کو شدید جو ہے پریشانی کا سامنا ہے۔ لیکن جو خود محمد سلیم ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، اب ان کی فیملی جو ہے وہ بے حد پریشان ہے، ان کا نادرانہ شناختی کارڈ بلاک کر دیے ہیں۔ اب جس طرح پاکستان کے نام پر لوگوں نے اپنی زندگیاں سب کچھ قربان کی تو وہ دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، حکومت کو کہا، ورنہ ہم اس قسم کا حکم نامہ جاری کریں گے جس میں آپ سب مشکلات میں آ جائیں گے، مشکل میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے دیکھا جائے، ان کے جو معاملات ہیں اس کے بعد ان کو شناختی کارڈ جاری کیا جائے، ورنہ جو ہے وہ ہم سخت حکم نامہ جاری کریں گے۔ اب عوامی مرکز ان کے خاندان کو بھیجا ہے کہ وہاں انویسٹیگیشن ہوگی، وہاں اپنے دستاویزات اور ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ تصدیق کروائیں، اس کے بعد ان کا شناختی کارڈ اگر نہیں بنے گا تو پھر 13 جون کو ہم اس معاملے کی مزید سماعت کریں گے اور مزید کارروائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔